नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ मे मास 27 तारीख मंगलवार। आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसतु नजर पकाइबा। ता पूर्व आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करेंगे। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर, वर्षा हेउ कि झड़ पागर सठिक पूर्वानुमान करिबा भारत फोरकास्ट सिस्टम। पाणीपाग पूर्वानुमान दिगरे भारत एक बड़ सफलता हासिल करिछि। एबे प्रबल वर्षा हेउ कि झड़ एवं अन्यान्य पाणीपाग घटना गुड़िकर सठिक एवं द्रुत पूर्वानुमान कराजिब। तेबे स्वदेशी भारत फोरकास्ट सिस्टम बा बीएसएफ रो आरंभ करा जायछि। अति खराब पाणीपागर सठिक पूर्वानुमान पई उच्च रिजोल्यूशन ग्लोबल पूर्वानुमान मॉडल बा बीएसएफ विकसित करा जायछि। पुणे रे भारतीय प्रजुक्ति प्रतिष्ठान ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी बा आईआईटीएम द्वारा विकसित एही प्रणाली को आज भूविज्ञानी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उद्घाटन करिसेंती, जहा 2022 ठारू परीक्षामूलक भाबरे व्यवहृत हेउथिला एवं अत्यधिक वर्षार पूर्वानुमान रे 30% उन्नति देखाइथिला। तेबे मूल मौसुमी अंचल रे वर्षार पूर्वानुमान 64% उन्नत होईछि। घूर्णिबात्या ट्राक एवं तीव्रता पूर्वानुमान रे मध्य उन्नति होईछि बोली आईआईटीएम वैज्ञानिक माने कहिसंती। परवर्ती खबर, एणिकी रथ उपरे को सेवायत नहीं परिबेनी मोबाइल, ए नै मुख्य प्रशासकक कड़ा टिप्पणी। जून 26 रे हेबाकु जाउछि विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा, ए नै चलचंचल रथ खळा। रथ निर्माण रे लागिछंती महाराणा। रथयात्रा पई पुरी प्रशासन मध्य सजग हेउछि। केमिति सुरुखुरुरे रथयात्रा आरंभ हेबो एवं शांति श्रृंखलार सह भक्त रथयात्रा रे शामिल हेबे से नै प्रस्तुति रे लागि पड़िछि प्रशासन। एथि सह रथयात्रा रे किछि कड़ा नियम मध्य कार्यकारी हेबा नै सूचना देइछंती श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन। तेबे रथ को सेवायत माने मोबाइल नेले फौजदारी मामला रुजु हेबो बोली कुहा जाउछि। तेणु ए वर्ष रथ उपरे को सेवायत माने नै परिबेनी मोबाइल फोन। जदि कोनोसी सेवायत रथ उपरे को मोबाइल नियंती सेमानंक विरुद्ध रे फौजदारी मामला रुजु हेबो। परवर्ती खबर, रथयात्रा पई प्रधानमंत्री को निमंत्रण देले मुख्यमंत्री मोहन माझी। रथयात्रा को आसीबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व प्रसिद्ध घोषयात्रा रे शामिल हेबा को निमंत्रण कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। समस्त केंद्र मंत्री सह एनडीए शासित मुख्यमंत्री मानक शामिल हेबा को मोहन सरकार पक्षरु मध्ये निमंत्रण करा जायछि। ए नै दिल्ली रु फेरी सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेबे आसंता जून 27 तारीख शुक्रवार दिन तीन ठाकुर रथरे विराजमान होई भक्तंको दर्शन देबे। एही दिव्य लीला देखिबा को प्रधानमंत्री को निमंत्रण करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। परवर्ती खबर, बढ़ी चलीछि कोरोना आक्रांतक संख्या, 1000 पार कला कोविड संक्रमण। भारत रे पुणी थरे मुंड टेकिछि कोरोना। एही भाइरस एबे द्रुत गति रे व्यापीबा आरंभ करिछि। किछि वर्ष शांत रहिबा परे भारतीय शहर गुड़िकरे धीरे धीरे कोरोना भाइरस फेरिछि। तेबे दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश भली राज्य रे कोविड-19 मामला हठात वृद्धि पाइछि। एहारी मध्ये रे आज कोविड आक्रांतक संख्या 1000 पार करिथिबा देखिबाको मिलिछि। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सद्यतम तथ्य अनुसार भारत रे वर्तमान मोट 1009 जन आक्रांतक संख्या चिन्हट करा जायछि। एथि सहित सबु राज्य रे डाक्तरखाना गुडी को सतर्क करा जायछि। एहाको नै स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सूचना देछि। हॉस्पिटल गुडी को आईसीयू बेड, ऑक्सीजन जोगाण एवं अन्यान्य आवश्यकीय उपकरण सहित संपूर्ण प्रस्तुत रहिबा को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर, आजिठो प्रबल लघुचाप वर्षा, एही जिल्ला गुडी को ऑरेंज वार्निंग अलर्ट। आजिठो प्रबल वर्षा नै 16टी जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। आगामी 7 दिन जाय वर्षा लागि रहिबो। आसंता 24 घंटे रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना नै सतर्कता जारी होईछि। कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, कलाहांडी, कंधमाल, नुआपड़ा, खोर्धा, पुरी, कटक, जगतसिंहपुर, जाजपुर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, बालेश्वर, केन्दुझर एवं मयूरभंज एही 16टी जिल्ला को येलो वार्निंग जारी होईछि। अवशिष्ट 14टी जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा नै येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। एथि सह एही सब जिल्ला गुड़िकरे 40 रु 50 किलोमीटर झटका पवन बहिबार संभावना मध्य रहिछि। तेबे आसंता 30 तारीख जाए राज्य रे भारी वर्षार संभावना रहिछि। एही वर्षा मौसुमी अग्रसर को आहुरी सक्रिय करिबो। सक्रिय रहिले ओडिसा रे मौसुमी आगमन नै स्थिति अनुकूल रहिबो। परवर्ती खबर, कमिला सुना दर, ग्राहकंको मिलिला आश्वस्ति। आज भारत रे सुना मूल्य पुणी थरे ह्रास पाइछि। गत 10 दिन धरी देश रे सुना मूल्य रे उत्थान पतन चलिछि। तेबे आज सुना मूल्य रे पुणी थरे ह्रास देखिबा को मिलिछि। 24 कैरेट सुना 10 ग्राम को 97,640 टंका रहिछि।
ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଏହା 98,080 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 440 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 89,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 89,900 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 400 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 73,230 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 73,560 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ 330 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ରୂପା ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 100 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଦାମ 11,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 11,090 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏନଟିପିସିରେ ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରିଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ନ୍ୟାସନାଲ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ ବା ଏନଟିପିସି ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜରର ମୋଟ 150ଟି ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ସୁଯୋଗ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏନଟିପିସିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଜରାଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ବଖାଣି ସେନାକୁ କଲେ ପ୍ରଶଂସା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏଥିସହ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭଦୋଦରା, ଭୁଜ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରୋଡ୍ ଶୋ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରିଯୋଜନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା କଥା ଗୁଜରାଟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି। କିଭଳି ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ପଶି ଭାରତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି, ଏ ନେଇ ସେନାର ପରାକ୍ରମ କଥା ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 22 ମିନିଟରେ ନିଆଯାଇଛି ଏପ୍ରିଲ 22ର ପ୍ରତିଶୋଧ। ପାକିସ୍ତାନର କଳ୍ପନାଠୁ ବି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରତିଶୋଧ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଶ ମୋଦିଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିନି। ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ମା ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକୁ 1.5 ମାସ। ସରୁନି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକୁ ବିତିଲାଣି 1.5 ମାସ। ହେଲେ ଅସୁରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ଶେଷ ହୋଇନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏପ୍ରିଲ 11ରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଭାସୀ ଜରିଆରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଅସୁରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଖଣ୍ଡାସାହି ଏବଂ ରତନପୁରରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ଲକର 73,528 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 35,884 କାର୍ଡ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ 1.5 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଡ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଅଟକି ଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର 20ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 2,000 ଟଙ୍କା। ଏଣୁ ଏବେ 20ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ସେ ନେଇ ତାରିଖକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା ଜୁନ ମାସରେ ସରକାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଚାଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖାତାକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ନ ଆସିପାରେ। ଭୁଲେଖ ଭେରିଫିକେସନ କରିନଥିଲେ ବି ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ତେବେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟରେ ନିଜର ନାଁକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଅଧା ଅଧୁରା ଫର୍ମ ପୂରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ pmkisan.government.in କୁ ଭିଜିଟ କରି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜର ନାଁ ସେହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ନେଇ ଥମୁନି ବିବାଦ। ମମତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଦୀଘାରୁ ତୁରନ୍ତ ଧାମ ନାମ ହଟାଇବାକୁ ମମତାଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଧାମ ନାମକରଣ ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧ।
श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर नीलाचल धाम एसबु केवल पुरी को ही बुझाए विश्व में केउठी एमिति नामकरण होई नाही। अन्यपटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ए प्रसंग में पश्चिमबंग मुख्यमंत्री को चिठी लिखि सारिछंती। एहा परे राज्य सरकार पश्चिमबंग सरकार आलोचना करिबा पई गजपति प्रस्ताव देइछंती। परवर्ती खबर साइबर क्राइम को दिया जिबो चेक राज्य रे खोलिबो आउ 20 टी साइबर थाना। राज्य रे साइबर अपराध पुलिस पई एक बड़ चैलेंज होईछि। एहार मुकाबिला पई रणनीति प्रस्तुत करिछि ओडिशा पुलिस। तेनु ओडिशा रे खोलिबो साइबर क्राइम कमांड सेंटर। पूर्वरु राज्य रे 14 टी साइबर थाना थिबा बेले आहुरी 20 टी साइबर थाना अधिक खोला जिबो बोली डीजीपी सूचना देइछंती। डीजीपी आहुरी मध्ये कहिछंती जे एही सब थाना गुडिक पई 6 जण लेखाए साइबर विशेषज्ञ को नियुक्ति दिया जिबो, जेउथिरे 2 जण आईटी विशेषज्ञ, 2 जण अकाउंट विशेषज्ञ एवं 2 जण साइबर आईन परामर्शदाता को नियुक्ति मिलिबो। एथि पई 14 टी साइबर थाना रु आज अधिकारी माननको 4 दिनिया कर्मशाला अनुष्ठित हेउछि, जेउथिरे साइबर विशेषज्ञ डॉक्टर रक्षित टंडन साइबर अपराध रोकिबा पई गुरुमंत्र देबे। वर्तमान राज्य रे साइबर क्षेत्र रे अपराधी माने हु हु होई माडी चलीछंती। तेबे एमाननको रोक देबा पई क्राइम ब्रांच साइबर शाखा प्रस्तुत करिबो बोली कहिछंती पुलिस डीजी वाईबी खुरानिया। परवर्ती खबर बदलिला नियम 1 तारिख रु आ पुराना गाड़ी को मिलिबनी पेट्रोल की डीजेल। वायु प्रदूषण रे लगाम लगाइबा पई जुलाई 1 तारिख रु दिल्ली रे बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। दिल्ली सरकारक आदेश मुताबक निज समय अवधि पूर्ण करि सारिथिबा गाड़ी गुडी को एणिकी मिलिबनी तेल। 10 वर्ष रु अधिक पुराना डीजेल गाड़ी एवं 15 वर्ष रु ऊर्ध्व पुराना पेट्रोल गाड़ी को पेट्रोल पंप रे तेल मिलिबो नाही। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बा सीएक्यूएम रो निर्देशानुसार एही निष्पत्ति ग्रहण करा जाइछि। एहा दिल्लीवासीक पई एक स्वच्छ एवं सुस्थ परिवेश गढ़िबारे एक माइलखुंट हेबो बोली आशा करा जाउछि। एभली गाड़ीर मालिक माननकु सेमानक पुराना गाड़ी को स्क्रैप करबाको देबाको पड़िबो। जदि आपण आपणक गाड़ी को दिल्ली एनसीआर रो बाहर को नेबाको चाहुछन्ति तेबे आपणको एनओसी नेबाको पड़िबो। तेबे आपण आपणक गाड़ी को दिल्ली रो बाहर को नै परिबे। परवर्ती खबर युक्त 2 पास करिथिले सीआईएसएफ रे नियुक्ति सुजोग। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बा सीआईएसएफ रे 403 हेड कांस्टेबल पोस्ट रे नियुक्ति पई विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि, जेउथिरे कि युक्त 2 पास करिथिबा आशायी माने आवेदन करि परिबे। तेबे एही पोस्ट पई आवेदन करिबार शेष सीमा रहिछि जून 6 तारिख। तेनु आपण माने जदि एही पोस्ट पई आवेदन करिबाको चाहुचंती तेबे आपण युक्त 2 पास करिथिले आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर 3000 टंकार पास एवं वर्षक जाक टोल मागणा। जानंतु फास्टैग रो नुआ सुविधा। देश रे फास्टैग को नै नुआ अपडेट सामना को आसीछि। केंद्र सरकार फास्टैग सिस्टम रे परिवर्तन करिबाको जाउछंती। प्रतिदिन लक्ष लक्ष संख्यार लोके टोल प्लाजा रो व्यवहार करूछंती। वर्तमान आपणको निजर फास्टैग रे टोल टैक्स पेमेंट पई पुनी थरे रिचार्ज करिबाको पड़िबो। नुआ नीति अनुसार जानवाहन मालिक 3000 टंकार वार्षिक पेमेंट करी सारा वर्ष नेशनल हाईवे रे यात्रा करि परिबे। एहा व्यतीत जेउ लोक माने कम यात्रा करूछंती तांका पई प्रति 100 किलोमीटर 50 टंकार पेमेंट करिबार ऑप्शन मध्ये रहिबो। एही सिस्टम रे टोल प्लाजा रे लागुथिबा ट्रैफिक भीड़ रे मुक्ति मिलिबो एवं फ्लू मध्ये संचय हेबो। फास्टैग सिस्टम रे किछि आवश्यक परिवर्तन जगु टोल कलेक्शन को अधिक सुविधाजनक एवं स्पष्ट करिबा उचित। एही नुआ नियम अनुसार लोकंको टोल रो पेमेंट करिबारे सहज हेबो। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नै उपमुख्यमंत्री का बड़ सूचना। वंचित हिताधिकारी को मिलिबो 3टी किस्ती सुभद्रा टंका। सुभद्रा योजना को नै बड़ सूचना देइछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। आईआईएम संबलपुर रो छात्र छात्री सुभद्रा सर्वे करिवे बोली उपमुख्यमंत्री कहिछंती। तांका कहिबा अनुसार जणे भी हिताधिकारी सुभद्रा योजना रो बाद पड़िबे नाही। ए नै सरकार उचित पदक्षेप नेउछंती। जेउ माने एही योजना रो बाद पड़िछंती सेमाने हिताधिकारी को चिन्हट करिबा पई पुणी सर्वे करिवे राज्य सरकार। तेबे आईआईएम संबलपुर रो छात्र छात्री सुभद्रा सर्वे करिवे। सर्वे करिबा परे सरकारक निकट रे समस्त रिपोर्ट दाखल करा जिवो। तेबे वंचित थिबा समस्त हिताधिकारी को एका संगरे 3टी किस्ती दिया जिवो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिछंती। तेबे आपण माने हमर एही वीडियोटी को केउ जिल्ला रो देखुचंती एवं आपण माने सुभद्रा टंका पाउछंती कि नाही कमेंट माध्यम रे लिखि कि निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर संबलपुर चिड़ियाखाना हेबो ओडिसा द्वितीय नंदनकानन। आगामी 3 मासरे सहर रे लागिबो लक्षेरु अधिक गछ। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर चिड़ियाखाना परिदर्शन करिसेंती। एहा सह एहाको आगामी दिन रे केंद्र एवं
ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ନନ୍ଦନକାନନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଜୀବ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଢଙ୍ଗରେ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ବଡ଼ କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ସହରରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ। ତେବେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ସହ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେବ ମେଟ୍ରୋ। ରାଜଧାନୀରୁ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରାଜଧାନୀରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେବ ମେଟ୍ରୋ। ମାଟି ତଳେ ଚାଲିବ ଏହି ମେଟ୍ରୋ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଭଳି ଦିନକୁ ଦିନ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ଭିଡ଼ କମାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। 2025 ସୁଦ୍ଧା ପଟିଆ ସିଆର୍ପି ନୂଆ ରୋଡରୁ ଅବରୋଧ ହଟି କାମ ସରିବ। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।